نخدمو دابا les fonctions affines. Donc on a les fonctions linéaires, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. بالنسبة les fonctions affines, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Donc les fonctions linéaires خصنا déterminer a, دابا les fonctions affines خصنا déterminer a et b. Donc باش يمكن لينا نحددو les fonctions affines دائما a كيتسمى le coefficient directeur و b كيتسمى l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Donc باش يمكن لينا نخدمو دابا les fonctions affines. Donc les fonctions affines في هذه الحالة هذه قلنا كتكون l'expression de la fonction f de x égale à ax plus b. donc خصنا نحددو a ونحددو b. في هذه الحالة هذه غادي خصنا دو بوين. دونك لا خدينا اكزامبل واحد البوين a لي كوردوني ديالها xa ya، واحد البوين b لي كوردوني ديالها xb yb. هنا بحال الا قلنا f de xa égale à ya، f de xb égale à yb. هنا على فكرة كما كنحددو لي فونكسيون افين كما كنخدمو لي زيكواسيون دي دروات، ما كاينش الفرق، غير كنعوضو f de x بالاكسبرسيون y. هذا هو الفرق الوحيد ما بين لي فونكسيون افين و لي دروات. لي فونكسيون بصفة عامة تكون لينيير ولا افين. دونك في هاد لوكا هادي باش نديتيرمينيو a، البروبريتي هي f de x a moins f de x b sur xa moins xb. يعني هنا الشرط خص يكون xa ديفيرون دو xb لأن ميمكنليناش ديفيزيو باغ زيرو. دونك كناخدو الفرق ديال لي زيماج، الفرق ديال لي زابسيس. احنا حددنا لا فالور دو a اللي هي الكوفيسيون ديريكتور، وبالنسبة لبي كنعوضو x و f de x بطبيعة الحال بشي بوان يا إما ديال a يا إما ديال b. ناخدو exemple déterminer l'expression de la fonction affine telle que f de 2 égale à 1 et f de 3 égale à 3 par exemple. Donc le f est une fonction affine, donc f de x égale à ax plus b. Alors l'expression de a, donc a égale à f de 2 moins f de 3. Donc on dira la soustraction de deux images. Les images la fonction f sur 2 moins 3. L'expression la valeur اللي عندي هنا هي اللي كنحطها. La valeur de f في l'image الثانية هي اللي كتكون هنا دائما كتكون عندي الموان، ونردو البال باش الا كانت عندي 3 ولا موان 3 ولا ما نغلطش في لي سين. alors a égale f de 2 في هذا لوكا égale à 1 غنعوضها ب 1، f de 3 غنعوضها ب 3، 2 moins 3 égale à moins 1، 1 moins 3 égale à moins 2، donc moins 2 sur moins 1 égale à 2. alors f de x égale à ax plus b. a في هذا لوكا هذه هي 2 donc égale à 2x plus b. فين ما حددت a نعوضها في الاكسبرسيون ديالها باش نمشي بالترتيب. بقات لي دابا b. باش يمكن لي نحدد b غادي ناخذ شي بوين يا اما f de 2 يقال 1 او لا f 3 يقال 3. اي قيمه خديتها راه ما كاينش المشكل، غادي نعوضها هنا وغادي تبقى لي ايكواسيون دان انكوني اللي هو b. اكزامبل الا خدينا f de 2 يقال 1، دونك f de 2 يقال عوضت x par 2, donc فيما عندي x هنا on remplace par 2, donc 2 fois 2 plus b. f de 2 égale à 1, donc هي la valeur ديالها f de 2 égale à 1 يعني عوضتها بالقيمة ديالها. 2 fois 2 هي 4 plus b. alors b égale à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. d'où فاش لقيت دابا l'expression ديال b غادي نرجع لا فونكسيون f هي هادي f de x égale à 2x moins 3.
يعني A لقيتها هي 2 و B لقيناها هي moins 3. دونك هذه هي l'expression finale ديال la fonction affine telle que f de 2 égale à 1, f de 3 égale à 3. ناخذ هذا l'exercice. Premièrement, déterminer la fonction affine telle que f de 3 égale à 1 et f de 5 égale à 9. Deuxièmement, calculer f de moins 1, donc l'image de moins 1. Donc, pour déterminer la fonction affine, on a f fonction affine, donc s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Donc, on va déterminer a et b. Pour a, on a f de 3 moins f de 5 sur 3 moins 5. On a l'image de 3 ou l'image de 5. Donc, f de 3 égale à 1, f de 5 égale à 9, sur 3 moins 5, qui est égal à moins 2. Alors, a égale à moins 8 sur moins 2, qui est égal à 4. Donc, f de x égale à 4x plus b. Pour déterminer b, on remplace x par 3 ou bien 5. اللي خدمنا عليه ما كاينش المشكل. Donc إلا خدينا f de 3, donc on a f de 3 égale à 4 fois 3 plus b. Donc f de 3 égale à 1. 4 fois 3 égale à 12 plus b. Alors, bien donc, b égale 1 moins 12 qui est égal à moins 11. D'où f de x égale à ax plus b. A, faire le cas, il y a 4. Donc 4x plus b et il y a moins 11. Donc, il y a l'expression de la fonction f. Deuxièmement, pour calculer f de moins 1, donc l'image de moins 1, on a f de moins 1 égale à 4 fois moins 1. Donc, l'expression de x, on la fonction f, moins 11, qui est égal à 4 fois moins 1, il y a moins 4, moins 11, qui est égal à moins 15. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f égale à moins 15. دابا باش نحددوا لي فونكسيون افين بلي زيماج وممكن نحددوهم حتى بلا ريبريزونطاسيون غرافيك اللي دائما كتكون اون دروات. غير في لي فونكسيون افين دائما لا ريبريزونطاسيون غرافيك اللي دائما هي كتكون واحد لا دروات دي او بيان دلتا. غير الفرق بين لي فونكسيون افين ولي فونكسيون لينيير. لي فونكسيون لينيير دائما كيكون la droite passe par l'origine O. أما les fonctions affines ما كدوش la droite من l'origine O. هذا هو الفرق. وهنا دائما غادي خصنا دو بوين. باغ اكزومبل واحد البوين A وواحد البوين B. غادي نحدد لي كوردوني ديالها. دونك x b y b دائما على لاكس دي زابسيس كيكون x. لاكس دي زوردوني كيكون y. دونك x a y a. Donc, فاش غادي نحدد les expressions ولا les coordonnées de a qui est égal les coordonnées de a x a y a, les coordonnées de b x b y b. Donc la fonction affine et l'expression de la fonction f, c'est la représentation de f où il y a ax plus b. بالنسبة ل a كنحددوها بهذا الخاص دائما f de xa moins f de xb sur xa moins xb. Ou la constante b كناخدو x كنعوضو يا اما ديال a يا اما ديال b. الا خدينا exemple la représentation graphique ديال واحد لا دروات دلتا هادي غادي خصني ناخذ دو بوين. لوبجيكتيف ديال ليكزامبل هي هاد لا فونكسيون اللي لو ريبريزونطاسيون ديالها هي لا دروات دلتا. نشوفوا ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون ديالها. دونك غادي ناخذ دو بوين. الا خدينا هاد البوين هادي باغ اكزومبل ا لي كوردوني ديالها هي 1 2
وناخذ واحد البوان اخرى باغ اكزومبل بي لي كوردون ديالها موان 1 0 لان البروجيكسيون ديالها على لا دروات des y des ordonnées égale à 0. Donc le f est une fonction affine car sa représentation ne passe pas par l'origine de repère O. Donc l'expression de f est ax plus b. Pour déterminer a, qui est égal à la coefficient directeur de la droite delta, a on a égal à f de 1 moins f de moins 1 sur 1 moins 1. هنا نردو البال les signes. Donc f de 1 égale à 2, l'image, moins f de moins 1 égale à 0. Sur 1 moins 1, il y a 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc a égale à 1. Alors f de x égale à x plus b. Donc f de x égale à x plus b. a égale à 1. Donc 1 fois x égale à x plus b. D'abord, on va l'expression, la valeur de b. La valeur de b est a ou bien b. Il a b, par exemple, il y a 0. Donc f de moins 1 égale à moins 1 plus b. Donc x a moins 1, c'est moins 1. Et on a f de moins 1 égale à 0. Donc 0 égale à moins 1 plus b. Alors b égale à 1. D'où la fonction f de x égale à x plus 1. Il y a la fonction f, la représentation de la droite delta.